पिन कमेन्ट हाल्ने कताबाट हो? पिन कमेन्ट स्टार्ट अ पोल होइन क्या, कहाँबाट छ पिन्ड कमेन्ट? One minute. कम्युनिटी मोडरेसन कमेन्ट कहाँबाट आउँछ? कहाँ छ कि कमेन्ट गर्ने ठाउँ? Where the fuck is this? Na 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 na. कताबाट कता? च्याट अब पढ्छु म अब डेली मजाले पढ्छु। यताबाट त वाइफाई बन्द गर्दै भइहाल्यो आइप्याडबाट वाइफाई बन्द गरिदिने, यसलाई कता राख्नु भन्दा यसलाई अलिक लाइट पनि दिने पनि हुने तरिकाले राख्नु पर्ने हो। ओके, दिस इज माई आइप्याड, दिस इज माई पेन। यसले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यस्तो राखिदिने, ठिक छ? यस्तो राखिदिनु पर्छ होला, यस्तरी हुँदैन, यस्तरी नै राख्नु पऱ्यो है। यस्तरी अलिक यताबाट ठिक हुन्छ कि? सर भएन अलि के मिलाएन के मिलाएन, लाइटिङ मिल्छ, मान्छे देखिन्छ होइन, आइप्याड पनि त देखिनु पऱ्यो नि त। आइप्याड देखिनु भन्दा कहाँ भयो होइन, आइप्याड त देखिनु पऱ्यो, आइप्याड त देखिनै पऱ्यो। आइप्याड देखिन भने त कसरी भयो त नि, लास्टमा देखिनै पऱ्यो नि आइप्याड त। यताबाट राख्दाखेरि यस्तो हुन्छ, यही भ्यू नै राम्रो छ, यो भ्यू इज गुड होइन, टाइटल पनि ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ। ओके, गुडुक माछा पुछ्रे ब्याङ्क, स्टे अलर्ट। ओके ओके, यतिकै ठिक छ। ओके,
यो भइ नै हाल्यो 2022 को क्वेसनहरू होइन यसलाई इधर राख्ने काम यसलाई यहाँबाट यस्तरी राख्ने का कि यस्तरी ओके ओके दामियम घेर ओके घेर ओके दामियम तुप तप तप तुप तुप तप तुप तप तप तुप तुप तप दामियम घेर ओके घेर ओके दामियम तुप तप तप तुप तुप तप दामियम घेर ओके घेर ओके दामियम तुप तप तप तुप तुप तप यसरी यसरी देखिन्छ त right अब हो गया भाई साहब अब तो हो गया है 47x प्लस 2146
47xx 47xx plus 21/46 होइन भनेपछि 47xx भन्ने बित्तिकै फिमेल भइहाल्यो फिमेल हुइज ए मोजाइक अफ ट्राइसोमी 21 एन्ड सेल्स विथ नर्मल कन्स्टिट्युसन होइन त्यो त भइहाल्यो 46xx भयो भने नर्मल फिमेल क्रोमोजोम 47xy भयो भने मेल भइहाल्यो प्लस 21 भएपछि मेल विथ ट्राइसोमी भइहाल्यो होइन र यतापट्टि राख्नुपर्छ ओके टाइ टाइ टे 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 टा टे टे टा टे 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 यही भइहाल्यो नर्मल फिमेल भनेको 46xx नर्मल फिमेल भइहाल्यो 47xy प्लस 21 भन्ने बित्तिकै मेल विथ ट्राइसोमी 21 भइहाल्यो 47xx भन्ने बित्तिकै यो त फिमेलको फेनोटाइप भयो होइन फिमेलको 47xx प्लस 21 भन्ने बित्तिकै फिमेल ट्राइसोमी भएको सेल्स विथ नर्मल कन्स्टिट्युसन भयो होइन 46xy भन्ने बित्तिकै यो फिमेल भयो डेल 4 p14 भन्ने बित्तिकै ए मेल भयो त मेल विथ टर्मिनल डिलिसन अफ सर्ट आर्म अफ क्रोमोजोम 4 एट ब्यान्ड p14 रे भन्छ मेल टर्मिनल डिलिसन भयो डिएल अफ द सर्ट आर्म अफ क्रोमोजोम 4 सर्ट आर्म अफ क्रोमोजोम 4 ब्यान्ड p14 भनेपछि 46xy भनेको मेल भइहाल्यो अनि डिएल भनेको डिलिसन हो होइन टर्मिनल डिलिसन डेलको पछाडि 4 लगाएको छ ब्र्याकेटमा सो सर्ट आर्म अफ क्रोमोजोम नम्बर 4 सर्ट आर्म अफ क्रोमोजोम नम्बर 4 अनि p14 भनेको ब्यान्ड रहेछ p14 ब्यान्ड चाहिँ p14 होइन ब्यान्ड चाहिँ p14 ठिक छ अनि पेल्भिक एक्जामिनेसन अफ अ पेसेन्ट On pelvic examination of a patient in a labor at 34 weeks, the patient is noted to be 6 cm dilated, completely effaced with the fetal nose and mouth palpable. The chin is pointing towards the maternal hip. This is an example of chin. The chin is pointing towards the maternal hip. होइन maternal hip तिर चाहिँ chin pointing भनेको mentum transverse position, occiput transverse position, representation. This is an example of chin point गरेपछि त mentum भइहाल्यो mentum को ट्रान्सभर्स पोजिसन रे होइन 23 years old woman होइन complaining of the pelvic pain reports one sided hip pain pressure यस्तो यस्तो भन्छ 23-year-old होइन केटी चाहिँ त्यसपछि पेल्भिक पेन भइरहेछ द्याट इज रिपोर्टेड एज प्रेसर होइन प्रेसर जस्तो अन फर्दर क्वेसनिङ सी रिपोर्ट्स द्याट इट इज डिफ्युज एन्ड डल डिफ्युज र डल खालको पेन होइन अकेजनली सार्प मिन्सेस ह्याभ बिन नर्मल मेन्स्ट्रुएसन नर्मल छ है सी डिनाइज फिभर पिआइडी एक्सक्लुड भयो बेस्ट अन द हिस्ट्रिएसन हुन्छ भनेपछि पिआइडी हुँदै भएन फिभर छैन होइन पेन चाहिँ छ त्यसपछि इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी मिन्स नर्मल छ भएन एपेन्डिसाइटिस हुने कुरो भएन ओभरियन सिस्ट नै भयो एकदम प्रेसरहरू सिम्टम दियो है ओभरियन सिस्टले त्यसपछि अर्को चाहिँ यसो विच अफ द फलोइङ मेथड्स आर इभ्यालुएटेड बाई ऱ्यान्डमाइज ट्रायल टु प्रिभेन्ट प्री एक्लाम्सिया methods that are evaluated by the randomized trial to prevent pre-eclampsia भनेको fish oil supplementation ओके स्ट्रेचिङ पनि ओके लो डोज एस्पिरिन ओके अल अफ द एबभ रहेछ है स्ट्रेचिङ पनि रहेछ फिस ओइल सप्लिमेन्टेसन पनि रहेछ मैले लो डोज एस्पिरिन हानेको थिएँ अल अफ द एबभ भनेको के रहेछ फर सेफ मेथड्स फर सम मेथड्स टु प्रिभेन्ट द pre-eclampsia प्रिभेन्ट प्री एक्लाम्सिया चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नलाई के गर्नु मिल्दो रहेछ एउटा डायटरी म्यानिपुलेसन लो साल्ट डाइट क्याल्सियम र फिस ओइलको सप्लिमेन्टेसन त्यसपछि एक्सर्साइज गर्न पऱ्यो रे फिजिकल एक्टिभिटी बाई स्ट्रेचिङ त्यसपछि कार्डियोभास्कुलर ड्रगहरू जस्तै डायुरेटिकहरू दिन मिल्यो एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रगहरू स्टार्ट गर्न मिल्यो एन्टिअक्सिडेन्टहरू जस्तै भिटामिन सी ठिक छ अल्फा टोकोफेरोलिक भिटामिन ई भिटामिन डी एन्टी थ्रोम्बोटिक ड्रगहरू जस्तै लो डोज एस्पिरिन होइन त्यसपछि एस्पिरिन प्लस हेपारिन एस्पिरिन प्लस किटेन्सिलिन हुन्छ प्री एक्लाम्सिया प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा मेन सम मेथडहरूमा चाहिँ के छ एउटा भनेको ऱ्यान्डमाइज ट्रायलमा चाहिने भनेको डायटरी म्यानिपुलेसन जस्तै लो साल्ट डाइट क्याल्सियम अनि फिस ओइलको सप्लिमेन्टेसन एक्सर्साइज जस्तै फिजिकल एक्टिभिटी स्ट्रेचिङ होइन कार्डियोभास्कुलर ड्रगहरू जस्तै डायुरेटिक्स एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रगहरू
त्यसपछि एन्टिअक्सिडेन्टहरू जस्तो भिटामिन सी, भिटामिन ई, भिटामिन डी होइन, अनि एन्टिथ्रोम्बोटिक ड्रगहरू जस्तै लो डोज एस्पिरिन होइन, एस्पिरिन हेपारिन यताउता। 21 इयर ओल्ड वुमन, कम्प्लेन्स अफ पेल्भिक पेन, 21 इयर ओल्ड वुमन होइन, 21 इयर ओल्ड वुमन पेल्भिक पेन भइरहेछ, ठिक छ। ग्रेजुअल अनसेट अफ द बाइलेटरल पेन एसोसिएटेड विथ ग्रेजुअल अनसेट अफ द बाइलेटरल पेन एसोसिएटेड विथ फिभर, ओके, बाइलेटरली नै पेन छ, फिभर पनि छ, भेजाइनल डिस्चार्ज पनि छ है, भेजाइनल डिस्चार्ज पनि छ, माइल्ड डिस्युरिया, पिसाब फेर्दाखेरि पोलिरहेछ। पेल्भिक एक्जामिनेसन डिमोन्स्ट्रेट युटेराइन एडनेक्सल एन्ड सर्भाइकल मोसल टेन्डनेस, के छ एउटा युटेराइन टेन्डनेस, एडनेक्सल टेन्डनेस, सर्भाइकल मोसल टेन्डनेस होइन, अनि प्रेग्नेन्सी टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ भयो अरे होइन, भन्छ विच अफ द फलोइङ इज द बेस्ट ट्रिटमेन्ट अप्सन। पेल्भिक पेन भइरहेछ, भेजाइनल डिस्चार्ज आइरहेछ, फिभर छ होइन, सर्भाइकल मोसन टेन्डनेस छ, प्रेग्नेन्सी टेस्ट नेगेटिभ नै छ भनेपछि यो चाहिँ पिआइडीतिरै गयो होइन। पिआइडीमा चाहिँ के देखाएँ यहाँ, सेफ्ट्राक्जोन 250 mg IM in a single dose plus oral doxycycline 100 mg twice a day for 14 days plus oral metronidazole, ल यही रहेछ। सेफ्ट्राक्जोन 250 mg IM स्ट्याट डोज सिंगल डोज, oral doxycycline 100 mg twice a day for 14 days plus oral metronidazole 500 mg twice a day for 14 days. PID. PID is classically described as lower abdominal pain that is treatments will cover as for likely etiological agents like Neisseria gonorrhea, chlamydia trachomatis, anaerobes, and enteric gram-negative rods. The center also recommends outpatient regimen with or without metronidazole 500 mg BD for 14 days. Inpatient treatment, management of the preterm premature rupture of the membrane at 33 weeks. Management of preterm premature rupture of the membrane at 33 weeks. Prom भयो preterm हैन। लेबर इंडक्शन, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल प्रोफाइलेक्सिस, मैग्नेशियम सल्फेट फर न्यूरो प्रोटेक्शन। बी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल प्रोफाइलेक्सिस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल प्रोफाइलेक्सिस मात्रै रहेछ है। 34 weeks मोरमा चाहिँ लेबर इंडक्शन, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल, कर्टिकोस्टेरोइड। 32 to 33 weeks में एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट ग्रुप बी सिंगल कर्टिकोस्टेरोइड। 24 weeks देखि 31 weeks में चाहिँ बल्ल एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। 34 weeks मोर भयो भने लेबर इंडक्शन, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल प्रोफाइलेक्सिस, सिंगल कर्टिकोस्टेरोइड। 32 weeks to 33 weeks भनेको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल अनि सिंगल कर्टिकोस्टेरोइड। 24 weeks to 31 weeks में चाहिँ मैग्नेशियम सल्फेट एंड टोकोलाइटिक्स, सिंगल कर्टिकोस्टेरोइड, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल अनि एक्सपेक्टेड। 34 weeks और मोर, 34 weeks और मोर भयो भने बल्ल लिभर इंडक्शन गर्ने। 34 weeks और मोर भयो भने लिभर इंडक्शन, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल प्रोफाइलेक्सिस अनि कर्टिकोस्टेरोइडहरु दिने। 32 देखि 33 weeks, 32 to 33 weeks भयो भने एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल प्रोफाइलेक्सिस, कर्टिकोस्टेरोइड। 24 weeks to 31 weeks 31 weeksसम्म भयो भने चाहिँ एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल प्रोफाइलेक्सिस, सिंगल कर्टिकोस्टेरोइड हैन, अनि त्यसपछि मैग्नेशियम सल्फेट पनि दिनु पर्यो। 52 year old woman हैन, came to see you for vaginal bleeding, evaluate her vaginal bleeding हैन। She has not had a menstrual period for approximately 7 years, has not had a menstrual period for approximately 7 years हैन, but 3 months ago noticed pinky spotting, okay। It is she is currently sexually active with her husband, okay। On examination she appears well, but her pelvic examination normal, okay। Screens for sexually transmitted infection are also negative. Which of the following should be your step? Pelvic USG to evaluate for fibroids हैन, pelvic CT यस्तो यस्तो, laparoscopy to evaluate for endometriosis, endometrial biopsy If a postmenopausal woman has a vaginal bleeding हैन, she needs endometrial biopsy
to rule out endometrial cancer. सबभन्दा सुरुमा यदि vaginal bleeding भयो in case of postmenopausal woman if there is vaginal bleeding, then she needs an endometrial biopsy. To rule out the endometrial cancer. If a postmenopausal woman has vaginal bleeding, होइन, postmenopausal woman चाहिँ if there is any vaginal bleeding, she needs endometrial biopsy to rule out the endometrial cancer. Distinctly abnormal and possibly malignant and definitely requiring biopsy is considered as papanicular grade of distinctly abnormal, malignant, possible, definitely requiring biopsy is classified as a papanicular grade of 4. Papanicular classification: grade 1 normal cell, grade 2 slightly abnormal, suggestive of inflammatory change. Okay. Grade 3 more serious types of abnormality, indicative of need for biopsy. Okay. Grade 4 distinctly abnormal, possibly malignant, definitely requiring biopsy. Grade 5 भनेको malignant cells are seen. चाहिँ पेपेनिकुलर स्टेन गरिसकेपछि पेपेनिकुलर स्टेन गरेर निक्लिसकेपछि चाहिँ we need this pain message.
Opera de, opera de, opera de, opera de. Biggity bops, yes, 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 boom, 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 biggity bops, yes, 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 yes. Biggity bops, yes, 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 boom, 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 biggity bops, yes, 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 yes. Bo prade, bo prade, ho prade, ho prade, ho prade, bo prade. Biggity bops, yes, 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 boom, 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 biggity bops, biggity bops. एब्नर्मल पोसिबली मेलिग्नेन्ट होइन डेफिनेटली रिक्वायरिङ बायोप्सी भनेको एब्नर्मल ग्रेड 4 मेलिग्नेन्ट भयो भने चाहिँ 5 है फलोइङ विल मार्क द एन्ड अफ द which of the following will mark the mark the end of the first stage of the labor in this patient. Which of the following will mark the end of the first stage of labor in this patient? Will mark the end of the first stage of labor in this patient. First stage of labor in this patient भनेको maximum cervical dilatation, okay, delivery of the infant, positive font test हुँदैन हैन, fetal registration +2, maximum cervical dilatation रहेछ. First stage of labor is complete. First stage of the labor is complete following maximum cervical dilatation and full effacement of the cervix. Full dilatation अनि त्यसपछि cervical dilatation and full effacement of the cervix हुने बित्तिकै भइहाल्यो. And delivery of the placenta marks the end of the third stage of the labor. Delivery of the infant marks the end of the second stage of the labor. First stage of labor को पुरा हुनलाई चाहिँ के हुनु पर्यो एउटा भनेको cervical dilatation maximum, cervix fully dilated हुनु पर्यो. अर्को भनेको full effacement of the cervix हैन. सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर को के भन्छ कम्प्लिसन केले मार्क गर्छ मार्क गर्ने चाहिँ डेलिभरी अफ द इन्फेन्ट मार्क्स द एन्ड अफ सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर. डेलिभरी अफ द प्लेसेन्टा मार्क्स द एन्ड अफ द थर्ड स्टेज अफ लेबर. 14 years old फिमेल पेसेन्ट हुज मदर ब्रट हर 14 years old फिमेल ठिक छ. इभ्यालुएसन होइन हेज नट होइन. all of her friends have started menstruating but the daughter has not होइन. 14 वर्षसम्म मेन्स्ट्रुएसन भएन. she has no breast development, no axillary or pubic hair, her pelvic examination reveals normal appearing anatomy ठिक छ. has not lost weight recently, okay, is not excessively thin. Which of the following is the most likely cause of her primary amenorrhea? Most likely cause of her primary amenorrhea चाहिँ gonadal dysgenesis, hypothalamic failure, pituitary failure, polycystic ovarian syndrome. Gonadal dysgenesis. Primary amenorrhea is absence of menses होइन. Primary amenorrhea is defined as the absence of menses at the age 15 होइन, in the presence of normal secondary sex characteristics, or absence of menses at 13 years in the absence of secondary sexual characteristics. Normal secondary sexual characteristics छ but absence of means till 15 भनेको primary amenorrhea, or absence of means up to the age of 13 in absence of secondary sexual characteristic होइन. Gonadal dysgenesis
It is the most common cause of primary amenorrhea. Most well known type is Turner syndrome 45x0. होइन प्राइमी ग्रेभिडा with full term complaints of faintness on lying down. She feels well when turns to side or sitting position. She feels well when turns to the side or sitting position. होइन this is due to प्राइमी ग्रेभिडा आयो होइन फुल टर्ममा फेन्टिङ एट्याक छ होइन त्यसपछि ल्याटरल्ली वा सिट गरेपछि होइन दिस इज ड्यु टु इन्फेरियर भेनेकाभाको कम्प्रेसन यो त भइहाल्यो है इन्फेरियर भेनेकाभा कम्प्रेसन यो भइहाल्यो सुपाइन हाइपोटेन्सन और पोस्चुरल हाइपोटेन्सन सिन्ड्रोम रे है पोस्चुरल हाइपोटेन्सन और सुपाइन हाइपोटेन्सन सिन्ड्रोम भन्दो रहेछ है टाइ टाइ टी 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 ट्याँ 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 33 years old होइन 33 years old ग्राभिडा 3 प्यारा 2 38 weeks of the gestation होइन 38 weeks of the gestation develops flu-like illness and breaks out with pruritic vesicular lesion all over her body. 3 days later, she goes into spontaneous labor and delivers a healthy appearing male via vaginal delivery. Her lesions are beginning to heal and she feels what is the most appropriate. 3 days later, she goes into spontaneous labor and delivers a healthy appearing male infant via vaginal delivery. Management of this patient and her baby. Varicella zoster immunoglobulin to the baby. Administer varicella zoster immunoglobulin to the baby. Prenatal exposure to the varicella prior to the development of the maternal antibodies is greater threat to newborn. Apgar score 3. Apgar score 3 at 1 minute indicates severely depressed. $33-year-old होइन थर्ड ग्राभिडा प्यारा 2 38 weeks of the gestation होइन फ्लू लाइक इलनेस छ होइन अनि एकदम चिलाउने प्रोटाइटिक भेसिकुलर लेसन आयो अल ओभर हर बडी त्यसपछि ऊ चाहिँ लेबरमा गयो अनि नर्मल डेलिभरी गर्यो भेजिनल डेलिभरी त्यसपछि बच्चालाई के गर्ने भन्दाखेरि भ्यारिसेला जोस्टरको इम्युनोग्लोबुलिन लगाइदिने एडमिनिस्टर होइन त्यसपछि एप्गार स्कोर 3 1 मिनटमा भयो भने सिभियरली डिप्रेस्ड एप्गार स्कोर APGAR APGAR fairly low. 3-year-old girl acute onset of respiratory distress ठिक छ इनिशियल बेबी यस्तो हार्ट रेट यस्तो रेस्पिरेटरी यस्तो oxygen saturation छ 88% on room air. She is also febrile 103 degree Fahrenheit. ठिक छ she is anxious ill appearing sitting forward in her mother lap होइन she is anxious ill appearing sitting forward in her mother's lap and drooling. ठिक छ her mother reports sore throat that began 2 days ago and she was going to be registration for her inhalation. Even this was the following should be of particular concern. Sore throat थियो that began 2 days ago मतलब epiglottitis आयो epiglottitis भनेको epiglottitis में patient usually sit in erect or tripod position leaning forward हैन त्यसपछि क्लासिक थम्ब प्रिन्ट साइन देखिन्छ है त्यसपछि अरु के छ अरु छैन 12 year old boy presented with epistaxis mild bruising हैन intermittent bone pain massive splenomegaly 12-year-old boy epistaxis mild bruising हैन त्यसपछि intermittent bone pain massive splenomegaly
सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एन्ड माइल्ड एनिमिया ठिक छ। रेडियोलोजिकल स्टडी रिभिल्ड लाइटिक लेसन। अर्को भनेको एलेन मेयर फ्ल्याक्स डिफर्मिटी अफ द डिस्टल फिमर एपिस्ट्याक्सिस यताउता भइरहेको भन्छ। गचर्स डिजिज रहेछ। गचर्स डिजिज भनेको टोलोजिकल एब्नर्मालिटिज organomegaly and skeletal involvement. Later usually manifestations express. It is one of the most common lysosomal storage disease. Results on that. One of the most common lysosomal storage disease. Results from the deficient activity of the lysosomal hydrolase. Beta glucosides, which is encoded by a gene 1q21, chromosome 1q21, 31. It is characterized by hematological abnormalities, organomegaly, and skeletal involvement. गचर्स डिजिज भनेको हेमाटोलोजिकल एब्नर्मालिटीहरू हैन, रगतमा एब्नर्मालिटी, त्यसपछि अर्गानोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली यताउता, त्यसपछि स्केलेटल इन्भल्भमेन्ट हैन। इट इज वान अफ द मोस्ट कमन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजिज। क्रोमोसोम 1q21, q31, 1q21, 1q31 है। 28 days old boy presented with prolonged neonatal jaundice. हैन, prolonged neonatal jaundice, lethargy, poor feeding and failure to regain birth weight. On examination there are hepatomegaly and cataract. Most likely injured organ भनेको kidney, liver, eyes, kidney, heart, brain, eyes, liver, brain. Kidney, liver र brain रे। In galactosemia without the transferase enzyme, the infant is without the transferase enzyme हैन, infant is unable to metabolize galactose. Infant is unable to metabolize galactose 1 phosphate. That results in injury to the kidney, liver and brain. Galactosemia रहेछ यो। ग्यालेक्टोसेमियामा without the transferase enzyme हैन, the infant is unable to metabolize galactose 1 phosphate. galactose 1 phosphate चाहिँ मेटाबोलाइज गर्न सक्दो रहेछ ट्रान्सफरेज एन्जाइम नभएपछि। इन के रे गचर्स डिजिज हैन, ग्यालेक्टोसेमिया। गचर्स डिजिज द हेमाटोलोजिकल एब्नर्मालिटिज हैन, अर्गानोमेगाली, त्यसपछि स्केलेटल चेन्जहरू हुने हैन। इट इज वान अफ द मोस्ट कमन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजिज हैन। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजिज क्रोमोसोम 1q21, q31, 1q21 र 1q31। न्योनेटल जन्डिस, लेथर्जी, पुअर फिडिङ, फेलर टु रिगेन बर्थ हैन, यस्तो भनेको प्रलङ न्योनेटल जन्डिस हेपाटोमेगाली, क्याटारेक्ट दुईटै छ हैन। किडनी, लिभर, ब्रेन है। ग्यालेक्टोज डिजर्डर, ग्यालेक्टोसेमिया विथ ट्रान्सफरेज इन्जाइम चाहिँ डेफिसियन्ट हुने रहेछ, त्यसको कारणले मेटाबोलाइज गर्न सक्दो रहेछ ग्यालेक्टोज 1 फोस्फेट, त्यसको कारणले हुने चाहिँ लिभर, किडनी, ब्रेन। 53-year-old boy हैन, difficult arousal from sleep, flu-like illness and low-grade fever. Fasting blood sugar was 42. Following metabolic changes are seen in this condition except ketonuria, low insulin, high alanine, high cortisol. High alanine चाहिँ देखिन्न रहेछ।
Three important symptoms. Three important symptoms of the rotavirus infection is fever, vomiting, and watery stool. She can put on a t-shirt but requires a bit of help. She can copy a circle well but has difficulty in copying a square. Speech is understandable. Balance is proudly on his foot for 2 seconds. Unable to hold the stance for 5 seconds. 4 years later. A 4-year-old can stand on his leg for 2 seconds only. By 5 years of age, that skill can be maintained for at least 5 seconds. 4 and 5-year children begin to be able to 4 and 5-year-old children begin to be able to copy a square. Square नै कपी गर्न सक्ने रहेछ 4 or 5 year old children है. So the following suggest need for hospitalization in children. Suggest need for hospitalization of the children with pneumonia. Age less than 6 months. Requirement for supplemental oxygen, vomiting or inability to use this, all of above. Repair in tetralogy of the phalloid is typically done at 3 to 12 months. Tetralogy of the phalloid. Tetralogy of the phalloid भयो भने पैसा ल्याइदिएर 5,000 रुपियाँ म सबजनालाई भोलि भोलि को जाने अरू को जान्छ बुवारमा जाने को जान्छ ल बेलुका tetralogy of the phalloid. Repair is typically done in 3 to 12 months. Repair is typically surface consists of patch closure of the BST. All of the following are associated with AML except Down syndrome, Turner syndrome.
सर्भाइकल स्पन्टेसन C1 C2 Atlantic exaltation C1 C2 span is the main target in cervical span in motor arthritis. Spine disorder, that is Adams test used to detect scoliosis भनेको which may manifest with thoracic or lumbar prominence. Adams test भनेको scoliosis. Adams test भनेको scoliosis है. Adams test चाहिँ scoliosis. McMurray's test भनेको used for McMurray's test चाहिँ it is used for McMurray's test is used for torn meniscus. Anterior cruciate posterior cruciate पनि रहन्छ. McMurray's test भनेको classic test for torn meniscus is seldom used now that the usually however advanced imaging is not always there is McMurray's test भनेको for meniscus. McMurray's test भनेको classical test for a torn meniscus. Barlow maneuver is related to which of the following? Barlow's maneuver. Reduced but dislocatable. Developmental dysplasia of hip भयो भने which group? Barlow's maneuver is used for reduced but dislocatable. Reduced but dislocatable. Dislocatable. Reduced but dislocatable. Barlow's maneuver. Not a correct criteria in modified Kocher criteria for septic hip arthritis. CRP more than 6. Modified Kocher's criteria for septic hip arthritis. Fever more than 38. WBC more than 12,000. ESR more than 40. CRP more than 2. Weight bearing complete inability. Modified Kocher's criteria. Modified Kocher's criteria हैन एउटा भनेको fever, WBC, ESR, CRP, weight bearing. Fever is more than 38, ESR 40, CRP 2, WBC 12,000 and त्यसपछि complete weight bearing चाहिँ lost. Where is the tenderness elicited in Morton's neuroma of foot? Tenderness is elicited in Morton's neuroma of the foot. Anterior ankle को joint line beneath first metatarsophalangeal in the third interspace retrocalcaneal bursa. In the third interspace, right? Morton's neuroma of foot. Morton's neuroma of foot. Third interspace.
निन्द्रालाई कमेन्ट चाहियो कमेन्ट निन्द्रा लाग्यो कमेन्ट चाहियो कमेन्ट निन्द्रा लाग्यो 1 घन्टा भइसकेछ निन्द्रा लागिसक्यो स्नाइडेरियन पेपिलोमा उसको मुनि लोकेटेड इन द lateral wall of the nose in the middle meatus कॉफी बना ले रहा हूँ यार
Tai, tai, ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ti, na, 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 na.
क्या बात है Bye, 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 bye.
एक 48 भयो। अब हामी बढ्छौँ ठ्याक्कै अर्को 1 घन्टालाई। 2:48 अब म यो छोडिदिन्छु। 3:48, 4:48, 5:48। आई गेस म 5 बजीतिर एकचोटि निक्लिन्छु अनि त्यसपछि रमाइलो गरेर 1 घन्टामा आउँछु, फेरि राति पनि पढ्छु है। आज चार्ज गर्ने पढ्ने, चार्ज गर्ने पढ्ने, चार्ज गर्ने लाइभ गर्ने यता पढ्ने। ल इन्भर्टेड पेपिलोमा भनेको ट्रान्जिसनल सेल पेपिलोमा अर रिङ्गर्स ट्युमर अर स्नाइडेरियन पेपिलोमा रे। स्नाइडेरियन पेपिलोमा स्नाइडेरियन पेपिलोमा भनेको ल्याटरल वाल अफ द नोज इन द मिडल मियाटस। ल्याटरल वाल अफ नोज इन द मिडल मियाटस। स्नाइडेरियन पेपिलोमा भनेको इट इज मोस्ट कमनली लोकेटेड इन द ल्याटरल वाल अफ नोज इन द मिडल मियाटस। ल्याटरल वाल अफ द नोज इन द मिडल मियाटस। ल्याटरल वाल अफ द नोज इन द मिडल मियाटस। इन्भर्टेड पेपिलोमा ट्रान्जिसनल सेल पेपिलोमा or Ringer's tumor or Schneiderian papilloma. That is the tumor of the non-olfactory mucosa of the nose. Schneiderian papilloma भनेको lateral wall of the nose in the middle meatus है। lateral wall of the nose मा middle meatus मा हैन इन्भर्टेड पेपिलोमा पनि भन्दो रहेछ। इन्भर्टेड पेपिलोमा वा स्नाइडेरियन पेपिलोमा वा ट्रान्जिसनल सेल पेपिलोमा or Ringer's tumor. Human papilloma virus. Human papilloma virus is the human papilloma virus is thought to be responsible for its etiology. Not a cause of hypernasality. Not a cause of hypernasality भनेको large nasopharynx हुन सक्छ, nasopharyngeal mass, oronasal fistula, post adunectomy भनेपछि nasopharyngeal mass. हाइपोनेजालिटी, हाइपरनेजालिटी भनेको एकदम धेरै सुँग्न सक्ने, झन् त्यो त नेजोफेरिन्जियल मास भएपछि त झन् कम हुनुपर्ने है। वाट इज द पोजिसन अफ द डिस्प्लेस्ड आइबल इन केस अफ मसल म्युकोसिल अफ द फ्रन्टल साइनस? पोजिसन अफ द डिस्प्लेस्ड आइबल, पोजिसन अफ द डिस्प्लेस्ड आइबल इन म्युकोसिल अफ द फ्रन्टल साइनस। पोजिसन अफ डिस्प्लेस्ड आइबल, पोजिसन अफ डिस्प्लेस्ड आइबल इन म्युकोसिल अफ द फ्रन्टल साइनस त यहाँ हुन्छ होइन। फ्रन्टल साइनसमा फरवर्ड, डाउनवर्ड and laterally, forward and laterally, superiorly and laterally, superiorly and medially भनेपछि forward, downward and laterally, forward, downward and laterally. The sinuses commonly affected by the mucocil in the order of the frequency are पहिला सुरुमा फ्रन्टल, त्यसपछि इथमोइडल, म्याक्सिलरी अनि स्पेनोइडल। फ्रन्टल, इथमोइडल, त्यसपछि म्याक्सिलरी अनि त्यसपछि स्पेनोइडल भन्छ। फ्रन्टल, इथमोइडल, म्याक्सिलरी, स्पेनोइडल। म्युकोसिल अफ द फ्रन्टल साइनस युजुअली प्रेजेन्ट्स इन द सुपेरोमिडियल क्वाड्रेन्ट अफ द अर्बिट। म्युकोसिल अफ द फ्रन्टल साइनस, म्युकोसिल अफ द फ्रन्टल साइनस युजुअली प्रेजेन्ट्स इन द सुपेरोमिडियल क्वाड्रेन्ट अफ द अर्बिट। म्युकोसिल अफ फ्रन्टल साइनस, फ्रन्टल साइनसको म्युकोसिल चाहिँ युजुअली प्रेजेन्ट्स इन द सुपेरोमिडियल क्वाड्रेन्ट अफ द अर्बिट, सुपेरोमिडियल क्वाड्रेन्ट अफ द अर्बिट। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, आइबललाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्दो रहेछ फरवर्ड, डाउनवर्ड एन्ड ल्याटरली, फरवर्ड, डाउनवर्ड एन्ड ल्याटरली, फरवर्ड, डाउनवर्ड एन्ड ल्याटरली। वाट इज द सेकेन्ड जेनु अफ द फेसियल नर्भ लोकेटेड? Second genu of the facial nerve is located. Second genu of the facial nerve is located between the labyrinthine and tympanic, between the meatal and labyrinthine segment, between the tympanic and mastoid segment.
between the tympanic and mastoid segment ma second genu of the facial nerve. Intratemporal part of the facial nerve from the internal echo segment is further divided into meatal segment, labyrinthine segment. Second genu facial nerve को second genu चाहिँ it is located in second genu of the facial nerve. Second genu of the facial nerve is located. Second genu of facial nerve is located. Second genu of the facial nerve is located in between the tympanic and mastoid segment. In between the tympanic and mastoid segment. Second genu of the facial nerve, it is located in between the tympanic and mastoid segment. Tympanic and mastoid segment, right? Between the tympanic and mastoid segment. Second genu of the facial nerve is located in between the tympanic and mastoid segment. Expected SI is cochlear lesson. Expected CC lesson. Expected CC lesson. Cochlear lesson भनेको more than 70%. CC score. CC score. What is CC score? CC score भनेको normal cochlear lesson, retro cochlear lesson. CC score भनेको normal cochlear lesson, retro cochlear lesson. Normal 0 to 15%, cochlear lesson more than 70%, retro cochlear lesson 0 to 20%. त्यसपछि rollover phenomenon. The rollover phenomenon भनेको absent in normal and absent in cochlear lesson but present in retrocochlear lesson. Okay. Rollover phenomenon देखिने रहेछ retrocochlear lesson. Rollover phenomenon in retrocochlear lesson. Rollover phenomenon भनेको it is present in retrocochlear lesson. Rollover phenomenon it is seen in retrocochlear lesson. Rollover phenomenon भनेको it is present in retrocochlear lesson. CC score normal मा 0 to 15%, retrocochlear मा 0 to 20 अनि cochlear lesson मा चाहिँ more than 70%, more than 70%. Schwarz operation is also known as simple mastoidectomy. Schwarz operation, cortical mastoidectomy known as simple or complete mastoidectomy or Schwarz operation. Cortical mastoidectomy also known as simple or complete mastoidectomy or Schwarz operation, हैन. Cortical mastoidectomy भनेको cortical mastoidectomy also known as simple or complete mastoidectomy. Cortical mastoidectomy also known as simple or complete mastoidectomy. It is also known as Schwarz operation, हैन. It is a complete examination of all accessible mastoid hair cell and converting them into signal. And so यो चाहिँ सबै mastoid hair cellहरु चाहिँ destroy गर्ने and converting them into a single cavity. Posterior meatal wall is left intact. Middle ear structures are not. Schwarz operation भनेको simple mastoidectomy वा cortical mastoidectomy. Simple mastoidectomy or cortical mastoidectomy or Schwarz operation. Simple mastoidectomy or cortical mastoidectomy or Schwarz operation. Cortical mastoidectomy हैन. Schwarz operation भनेको simple mastoidectomy, complete mastoidectomy simple पनि भन्छ वा complete mastoidectomy पनि भन्छ वा cortical mastoidectomy पनि भन्छ. Schwarz operation है. यो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि mastoid hair cellहरु सबैलाई चाहिँ disintegrate गरेर converting them into a single cavity. Okay. False about glomus tumor of the middle ear. What is false about? False about glomus tumor of the middle ear. False about glomus tumor of the middle ear. Causing neurological sign of 9 to 12th cranial nerve involvement. 90% of the tumors are functional. 10% of the tumors are multicentric. False about glomus tumor of the middle ear. 90% of the cases the symptom pertains to ear. False 90% of the tumors are functional. Neurological sign गराउँदो रहेछ 9th to 12th cranial nerve. 10% of the tumors they are multicentric. Okay. 90% of the cases the symptom pertains to the ear. Glomus jugulare, glomus tympanicum. दुई किसिमको glomus tumor they are glomus jugulare, glomus tympanicum. Glomus jugulare, glomus tympanicum. Glomus jugulare
arise from the dome of the jugular bulb, involve the hypotympanium and jugular foramen, causing neurological sign of the glomus jugulari, glomus tympanicum. Glomus jugulari भनेको causes neurological sign of 9th to 12th nerve cranial involvement. ठीक छ. Glomus tympanicum भनेको arises from the promontory of the medullary and causes oral symptoms, facial paralysis. Okay. 90% of the cases symptoms pertains to the ear. 90% of the cases symptoms persist to the ear. 10% of the tumors are familial. What is not seen in panophthalmitis. Glomus tumor भनेको false भनेको 90% of the tumor they are functional. 10% मात्रै हुँदो रहेछ. न्युरोलोजिकल साइन देखाउँदो रहेछ. 9th to 12th cranial lobe. 10% of the tumor they are multicentric. यसमा चाहिँ 10% of the tumors are familial, 10% are multicentric, and 10% are functional. That is they secrete catecholamines. Glomus tumorहरू चाहिँ mainly चाहिँ 90% of the tumors they are functional. And there are two types of glomus tumor: glomus jugulari, glomus tympanicum. Glomus jugulari, it causes neurological sign. ठीक है, फर्स्ट कमेंट है, फर्स्ट कमेंट है। अभी ब्रेक में बात करेंगे भाई। ग्लोमस जुगुलारी, ग्लोमस टिम्पेनिकम। ग्लोमस जुगुलारी भनेको कजिङ न्युरोलोजिकल साइन्स अफ 9th to 12th क्रेनियल नर्भको इन्भल्भमेन्ट। ग्लोमस टिम्पेनिकम भनेको 90% of the cases the symptom pertains to the ear. त्यसो भए अन नै होस् ल ल ल ग्लोमस ट्युमरको भयो है। ग्लोमस ट्युमर अफ द मिडल इयर चाहिँ 90% अफ द ट्युमर दे आर फङ्सनल है। 10% सम्झिनु पऱ्यो। 10% अफ ट्युमर दे आर फेमिलियल, 10% मल्टिसेन्ट्रिक, 10% फङ्सनल। त्यसपछि नर्सिन एन्ड प्यानअप्थल्माइटिस, कम्प्लिट लस अफ भिजन हुने नै भयो। ओके, मोडरेट प्रोप्टोसिस नै हुने भयो। पस इन एन्टिरियर च्याम्बर, आइफीमा पनि हुनसक्यो। मार्क्ड इडिमा इन मास्टोइड रिजन, मास्टोइड रिजनमा चाहिँ इडिमा हुँदो रहन्छ इन केस अफ प्यानअप्थल्माइटिस। प्यानअप्थल्माइटिस इट इज युजली युनिल्याटरल। ओके, डिग्री अफ प्रोप्टोसिस मोडरेट। भिजन कम्प्लिट लस अफ भिजन फ्रम द बिगिनिङ, कम्प्लिट लस हुने रहेछ भिजन। कर्निया एन्टिरियर च्याम्बर, हेजी कर्नियल इडिमा एन्ड पस इन द एन्टेरियर च्याम्बर, एन्टेरियर च्याम्बरमा पस पनि हुने रहेछ। ओके, ओकुलर मुभमेन्ट पेनफुल एन्ड लिमिटेड, इडिमा इन द मास्टोइड रिजन एब्सेन्ट, जेनरल फिभरहरू हुने रहेछ। भनेपछि इन केस अफ प्यानअप्थल्माइटिस नट सिन, द्याट इज इट इज युजली युनिल्याटरल, मोडरेट प्रोप्टोसिस, भिजन कम्प्लिट लस फ्रम बिगिनिङ, कर्निया एन्टेरियर च्याम्बर इज हेजी ड्यू टु कर्नियल इडिमा, पस इज प्रेजेन्ट इन द एन्टेरियर च्याम्बर, ओकुलर मुभमेन्टहरू पेनफुल एन्ड लिमिटेड, इडिमा इन द मास्टोइड रिजन इज एब्सेन्ट इन केस अफ प्यानअप्थल्माइटिस, प्रेजेन्ट इन केस अफ क्याभर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। क्याभर्नस साइनस थ्रोम्बोसिसमा चाहिँ इडिमा प्रेजेन्ट इन मास्टोइड रिजन बट एब्सेन्ट इन केस अफ प्यानअप्थल्माइटिस। आर्डेन्स इन्डेक्स, आर्डेन्स इन्डेक्स इज सिन इन युज्ड इन इओजी। इओजी भनेको इलेक्ट्रोओकुलोग्राम, इलेक्ट्रोओकुलोग्राम देयर इज आर्डेन्स इन्डेक्स। इट इज द रेसियो अफ लाइट पिक ओभर डार्क थ्रु, रेसियो अफ लाइट पिक ओभर डार्क थ्रु। 185 इज नर्मल,
150 to 185 borderline, 150 is abnormal. आर्डेन्स इन्डेक्स ARDEN आर्डेन्स इन्डेक्स भनेको इओजीमा युज हुँदो रहेछ। इओजी भनेको इलेक्ट्रोकुलोग्राम, इलेक्ट्रोकुलोग्राम, इओजी इलेक्ट्रोकुलोग्राम, इओजी इओजी इलेक्ट्रोकुलोग्राम इसिजी जस्तै। Arden's index, it is the ratio of light peak that occurs over dark through 185 normal, 150 abnormal, 150 to 85 चाहिँ borderline. क्या भन्नु साइनस थ्रोम्बोसिस युनिल्याटरल पेनलेस लस अफ भिजन नि हुन्छ है। यस युनिल्याटरल हुन्छ, पेन हुँदैन। ओके इडीमा हुने रहेछ मास्टर रिजनमा। मार्क्ड मोडरेट प्रोप्टोसिस इओजी इलेक्ट्रोकुलोग्राम युज हुन्छ। आर्डेन इन्डेक्स लाइट पिकमा कति आयो, डार्कमा कति आयो, 150 भन्दा तल एबनर्मल, 150 to 185 बोर्डर लाइन, 185 भन्दा माथि नर्मल। commonly found ocular foreign body, that is chips of iron, lead pellet, particle of glass, stone. commonly found ocular body iron chips haru bhayhalyo। penetrating injury with the foreign body are not infrequent। seriousness of such injuries is compounded by the retention of the intraocular foreign bodies bhayhalyo yo। common foreign bodies responsible for such injuries include chips of iron and steel 90%, particle of glass, stone, lead pellet, copper percussion caps, aluminum, plastic यस्तो भइहाल्यो, यिनीहरू भइहाल्यो। sunflower cataract is seen in homocystinuria, hemosiderosis, chalcosis, diabetes. It is chalcosis. Chalcosis is caused by copper। various features of chalcosis includes copper deficiency भएर हुँदो रहेछ। various features of chalcosis include Kehr Fisher ring, KF ring, which is present at the decimates membrane, sunflower cataract, and golden brown metallic seen plates on the retinal pole। see copper deficiency को कारणले chalcosis is caused by copper deficiency। यसको फिचरहरू दे आर एउटा Kehr Fisher ring, अर्को sunflower cataract, golden brown metallic seen plates on the retinal pole। sunflower cataract is seen in chalcosis। used as a self tonometer, Dighton palpable tonometer, rebound tonometer, Perkins tonometer, dynamic contour tonometer। युज गर्ने रहेछ रिबाउन्ड टोनोमिटर। रिबाउन्ड आफै फर्किनेवालालाई चाहिँ सेल्फ टोनोमिटरको रूपमा युज गर्न मिल्दो रहेछ। रिबाउन्ड टोनोमेट्री 1.8 मिलिमिटर प्लास्टिक बल एट्याच टु अ वायर डिड्युज। अब यो धेरै जान्नु परेन। रिबाउन्ड टोनोमेट्री इज अल्सो युज एज सेल्फ टोनोमेट्री। एनेस्थेसिया नट रिक्वायर्ड, सेल्फ मोनिटरिङ। मार्फन आउटवर्ड आइओपी पनि हेर्छ है। आर्डेन्स इन्डेक्स। ओके थ्याङ्क यू डाक्टर साहबले पठाउनु गल्ती भयो कि क्या हो भने I don't respond to comments during my study time। It will be discussed only during 10-minute break। Mic will be muted during study। Okay, super chat गर्नुपर्छ instant reply को लागि। So guys, do super chat। The inner and outer plexiform layers of the retina are separated by which of the following?
inner and outer plexiform layers of the retina, they are separated by inner nuclear layer. यो त इजी भइहाल्यो है। इनर प्लेक्सिफर्म लेयर र आउटर प्लेक्सिफर्म लेयरको बिचमा इनर न्युक्लियर लेयर। लेयरहरू चाहिँ सबभन्दा सुरुमा पिगमेन्टेड इपिथेलियम, लेयर अफ रड्स एन्ड कोन्स, एक्सटर्नल लिमिटिङ मेम्ब्रेन, आउटर न्युक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफर्म लेयर, इनर न्युक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सिफर्म लेयर। त्यसपछि बल्ल इनर न्युक्लियर लेयर, आउटर न्युक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफर्म लेयर, इनर न्युक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सिफर्म लेयर। त्यसपछि ग्याङ्ग्लियन सेल लेयर, नर्भ फाइबर लेयर, इन्टर्नल लिमिटिङ मेम्ब्रेन। सो इनर आउटर प्लेक्सिफर्म लेयर एन्ड इनर प्लेक्सिफर्म लेयर, त्यसको बिचमा चाहिँ देयर इज इनर न्युक्लियर लेयर। Second commonest mode of presentation of the quiescent retinoblastoma. Second commonest mode of presentation of quiescent retinoblastoma is squint. Leukocoria, nystagmus, squint, visual defect. Quiescent presentation of the retinoblastoma. Quiescent presentation of retinoblastoma. यसमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा ल्युकोकोरिया वा yellowish white pupillary reflex. It is also known as amaurotic cat's eye reflex. Most common feature. त्यसपछिको squint, त्यसपछिको nystagmus. So रेटिनोब्लास्टोमामा सबैभन्दा मेन फिचर्स मोड अफ प्रेजेन्टेसन सबभन्दा सुरुमा ल्युकोकोरिया वा एमोरेटिक क्याट्स आई रिफ्लेक्स, त्यसपछि स्क्विन्ट, मेनली चाहिँ कन्भर्जेन्ट स्क्विन्ट भित्रपट्टि फर्केको, त्यसपछि निस्ट्याग्मस। डिसएडभान्टेजेस अफ द मार्क्स भेन्टिलेसन। डिसएडभान्टेज अफ मार्क्स भेन्टिलेसन इज डेड स्पेस भोल्युम इज इन्क्रिज्ड। ओके, भेन्टिलेसन विथ मार्क्स इज टायरिङ हुनसक्छ, गाह्रो लाग्न सक्छ। सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ एयर लिक, all of the above. Disadvantage of the face mask. Face mask is used to ventilate the patient without intubation. Available in sizes from 0 to 6. Used to ventilate patient without intubation. भइ नै हाल्यो। At the bottom of the mask यस्तो। डिसएडभान्टेजहरू भनेको एउटा डेड स्पेस भोल्युम बढ्यो, अर्को भेन्टिलेसन गाह्रो पनि चिज भयो, अर्को भनेको सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ एयर लिक्स इन्टु इसोफेगस एन्ड क्यान इन्क्रिज इंट्राग्यास्ट्रिक प्रेसर significantly to cause aspiration. Significant amount of air leaks into the esophagus and can increase the intragastric pressure that can cause aspiration. Absolute contraindication to use thiopentone sodium. Thiopentone sodium, absolute contraindication is porphyria. Not asthma, not hepatic failure, not renal failure. Contraindication of the thiopentone absolute are एउटा भनेको porphyria because of enzyme inducer भएर induces enzyme aminolevulinic acid synthetase. Absolutely contraindicated in acute intermittent and varied porphyria. History of previous anaphylaxis absolute. Relative भनेको in heart block, asthmatics, familial hypokalemic periodic paralysis, hepatic disease, renal disease. Absolutely contraindicated only in porphyria र anaphylaxis को history छ भने. Curare is used for muscle relaxation. ठीक छ, muscle relaxation में क्युरेट, इंडक्शन नहीं भएन, प्री एनेस्थेटिक प्रिपरेसन मेन्टेनेन्स केही भएन. इनकरेक्ट अबाउट एक्सन अफ किटामाइन. किटामाइनको एक्सनको बारेमा इनकरेक्ट इज इमर्जेन्सी रिएक्सन, इनिबिसन अफ द भेगल नर्भ, स्टिमुलेसन अफ द नोरेपिनेफ्रिन रिअप्टेक सिस्टम. अब यस्ता त यतिकै हान्ने हो. सो दिस इज स्टिमुलेसन अफ नोरेपिनेफ्रिन रिअप्टेक रे. Incorrect about the action of ketamine. Ketamine produces dissociative anesthesia rather than generalized depression of the CNS. Antagonistic effect metabolized by hepatic microsomal enzyme. Ketamine increases cerebral metabolism. के हो जस्ट बुझ्नुपर्ने भने नोरेपिनेफ्रिनको अपटेक चाहिँ रिअपटेक चाहिँ स्टिमुलेट गर्दो रहन्छ.
किटामाइनले गर्दो रहेछ रिलिज अफ क्याटेकोलामाइन, भ्यागल न पनि इनिबिट गर्दो रहेछ, इन्भर्जन्स रिएक्सन पनि गर्दो रहेछ। इनकरेक्ट अबाउट द एक्सन अफ किटामाइन इज स्टिमुलेसन अफ नरइपिनेफ्रिन रिअपटेक। आइडियल भेन फर मोनिटरिङ द सिबिपी सेन्ट्रल भेनस प्रेसर इज राइट इन्टर्नल जुगुलर भेन। इजी नै भइहाल्यो, राइटपट्टि शान्तिको सम्झिने, शान्तिको यतापट्टि खोपा छ। सो सेन्ट्रल भेनस प्रेसर मोनिटर गर्नलाई आइडियल भेन इज राइट इन्टर्नल जुगुलर भेन। बिकज एउटा भनेको इट इज भल्भलेस, अर्को भनेको इट इज इन डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ राइट एट्रियम। किन राइट इन्टर्नल जुगुलर भेनमा गर्ने भन्दाखेरि यसमा भल्भ नहुने भएर, अर्को भनेको डाइरेक्टली राइट एट्रियमसँग कनेक्टेड हुने भएर गर्ने। अरू कहाँ कहाँबाट गर्न मिल्छ? सबक्लेभियन भेनबाट, बेजिलिक भेनबाट, फेमोरल भेनबाट। टु वे निडल इज युज फर epidural anesthesia. The most commonly used needle for epidural is two-way needle. Two-way त होला नि यो। Commonly used needle for epidural is two-way needle. Blunt level with curve of यस्तो यो चाहिएन हामीलाई। This curve tip is called Huber's lip ray. यो पनि चाहिएन हामीलाई। What valve of bispectral index indicates adequate anesthesia? What value of bispectral index indicates adequate anesthesia? बाइस्पेक्ट्रल इन्डेक्स हुँदो रहेछ एउटा। एडिक्वेट एनेस्थेसिया भनेको 45 to 60% हुनु पऱ्यो रे। इट वाज फर्स्ट साइन्टिफिकली भ्यालिडेटेड एन्ड कमर्सियली एभाइलेबल मोनिटर टु मोनिटर द डेप्थ अफ एनेस्थेसिया। इट एनालाइजेस मल्टिपल फ्यासेट्स अफ रियल टाइम इजी टु जेनेरेट अ स्कोर बाई सेट अल्गोरिदम भनेपछि बिआइएस मोनिटर भन्दो रहेछ। बिआइएस मोनिटर भनेको बाई स्पेक्ट्रल इन्डेक्स मोनिटर। Bispectral index monitor. Bispectral index BIS monitor भन्दो रहेछ। Bispectral index monitor हैन, यो चाहिँ मेनली गर्दो रहेछ टु डिटरमाइन द डेप्थ अफ एनेस्थेसिया। इट इज अ मोनिटर डेप्थ अफ एनेस्थेसिया थाहा पाउनलाई, कति एनेस्थेसिया लाग्यो भने डेप्थ अफ एनेस्थेसिया थाहा पाउनलाई चाहिँ बाइस्पेक्ट्रल इन्डेक्स मोनिटर बिआइएस मोनिटर है, टु मोनिटर द डेप्थ अफ एनेस्थेसिया। 45 to 60 भएपछि चाहिँ एडिक्वेट डेप्थ रे। 48 years old man हैन, सेक्सुअल कन्सर्नहरू अनेबल टु एचिभ इरेक्सन, इरेक्ट भइरहेको छैन। डिस्पाइट ह्याभिङ स्ट्रङ इन्ट्रेस्ट छ तर इरेक्सन भइरहेको छैन। ओके, विच अफ द फलोइङ इज ट्रु? अब यसमा देखा दिस इज मोस्ट अफन बिकज अफ अनरिकग्नाइज मुड डिसअर्डर हुने भएन। बाइपोलर साइपोलर किन हुने? बिकज अफ ल्याक अफ एट्र्याक्सन टु हिज पार्टनर, त्यो हुँदै भएन। स्ट्रङ इन्ट्रेस्ट छ। बिकज अफ स्ट्रेसर इन द होम एन्ड इन्टरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, यो हुनसक्थ्यो। बिकज अफ अ भास्कुलर प्रब्लम, दिस इज मोस्ट अफन बिकज अफ द भास्कुलर प्रब्लम। ल, सेक्सुअल रेस्पोन्स इज डिभाइडेड इन्टु फोर भइहाल्यो। A person who avoids situation from which they think escape might become difficult if they have a panic attack is suffering from agoraphobia. What the fuck? Agoraphobia. It is a frequent consequence of panic disorder. Agoraphobia भने त भित्र इन्क्लोज्ड स्पेसमा बस्ने जस्तो लागेको थियो, डर लाग्ने जस्तो, तर त्यो होइन रहेछ। एगोराफोबिया भनेको प्यानिक एट्याक हुन सक्ने ठाउँमा चाहिँ जान नखोज्ने रहेछ। एगोराफोबिया फ्रिक्वेन्ट कन्सिक्वेन्स अफ द प्यानिक डिसअर्डर, अल्दो इट क्यान अकर इन द एब्सेन्स अफ प्यानिक एट्याक। जेनरलाइज एन्जाइटी पनि होइन रहेछ। अब्सेसिभ कम्पल्सिभ त हुने कुरै भएन। सोसियल एन्जाइटी पनि हुने कुरै भएन। भनेपछि दे थिङ्क स्केप माइट बी डिफिकल्ट, सिचुएसनहरू एभोइड गर्ने जहाँबाट चाहिँ स्केप डिफिकल्ट छ अरे। इफ दे हेभ प्यानिक एट्याक सफरिङ फ्रम एगोराफोबिया। फियर अफ डट एन्ड जम इज नोन एज माइसोफोबिया, यो त भइ नै हाल्यो। एक्रोफोबिया फियर अफ हाइट।
एगोराफोबिया फियर अफ ओपन प्लेसेस, त्यही भन्दैछु त नि। एगोराफोबिया भने ओपन प्लेसको चाहिँ फियर रहेछ। एइलुरोफोबिया भनेको फियर अफ क्याट। हाइड्रोफोबिया भइहाल्यो। क्लस्ट्रोफोबिया क्लोज्ड स्पेस, क्लोज्ड स्पेसको चाहिँ क्लस्ट्रोफोबिया। एक्रोफोबिया भनेको हाइटको फियर। एगोराफोबिया भनेको ओपन प्लेसको फियर। क्लस्ट्रोफोबिया भनेको क्लोज्ड स्पेसको फियर सीसी। हाइड्रोफोबिया वाटर भइहाल्यो। साइनोफोबिया भने डग, यो इजी नै भइहाल्यो। माइसोफोबिया भनेको चाहिँ डट्स एन्ड जम, जमको चाहिँ फियर। पाइरोफोबिया यतिकै सजिलो फायरको। जेनोफोबिया स्ट्रेन्जरहरूको। जूफोबिया एनिमलको। वाट इज एन इटिङ डिसअर्डर क्यारेक्टराइज बाई रिकरेन्ट फ्रिक्वेन्ट बिन्ज इटिङ विथ अर विथआउट भोमिटिङ? फ्रिक्वेन्ट बिन्ज इटिङ with or without vomiting, it is known as bulimia nervosa. Anorexia nervosa हैन, bulimia nervosa. Feeding and eating disorder, anorexia nervosa भनेको characterized by loss of body weight and refusal to eat, खानै नमान्ने, body weight घट्ने, okay. Appetite usually intact. bulimia nervosa भनेको रिकरेन्ट एन्ड फ्रिक्वेन्ट बिन्ज इटिङ भनेको एकदम धेरै खाने होला। रिकरेन्ट एन्ड फ्रिक्वेन्ट बिन्ज इटिङ विथ अर विदाउट भोमिटिङ, बुलिमिया नर्भोसा। बुलिमिया नर्भोसा, एनोरेक्सिया नर्भोसा, बुलिमिया नर्भोसा। एनोरेक्सिया नर्भोसा भनेको लस अफ बडी वेट एन्ड रिफ्युजल टु इट, लस अफ बडी वेट एन्ड रिफ्युजल टु इट। एनोरेक्सिया नर्भोसा भनेको रिफ्युजल टु इट, लस अफ बडी वेट, खान नमान्ने। एनोरेक्सिया नर्भोसा भनेको रिफ्युजल टु इट एन्ड लस अफ बडी वेट, रिफ्युजल टु इट एन्ड लस अफ बडी वेट हैन। एनोरेक्सिया नर्भोसा भनेको इट इज क्यारेक्टराइज बाई लस अफ बडी वेट एन्ड रिफ्युजल टु इट। बुलिमिया नर्भोसा भनेको रिकरेन्ट एन्ड फ्रिक्वेन्ट बिन्ज इटिङ विथ अर विथआउट भोमिटिङ, बिन्ज इटिङ विथ अर विथआउट भोमिटिङ हैन। रिकरेन्ट एन्ड फ्रिक्वेन्ट बिन्ज इटिङ विथ अर विथआउट भोमिटिङ, द्याट इज नोन एज बुलिमिया नर्भोसा, बुलिमिया नर्भोसा। एनोरेक्सिया नर्भोसा इट इज क्यारेक्टराइज बाई लस अफ बडी वेट एन्ड रिफ्युजल टु इट, खाना पनि नमान्ने तर वेट पनि घट्ने, ओके। बुलिमिया नर्भोसा भनेको एकदम धेरै धेरै खाने, बिन्ज इटिङ गर्ने विथ अर विथआउट भोमिटिङ। बिन्ज इटिङ डिसअर्डर भनेको इट इज अ भेरिएन्ट अफ बुलिमिया नर्भोसा विथ अकेजनल वान्स अ विक बिन्ज इटिङ। पिक्का भनेको इटिङ, त्यो भइहाल्यो। अरू खाने। रिमिनेसन डिसअर्डर यस्तो यस्तो भइहाल्यो। 23-year-old म्यान प्रिजन्स टु द प्रिमेचुर इजाकुलेसन, 23-year-old होइन, प्रिमेचुर इजाकुलेसन लिएर आयो, ओके। He has this condition since beginning sexual activity or 17 years जस्तो. He has tried behavioral method. He has tried behavioral methods but have not been successful. Which medication is most likely to help भनेको फ्लुक्जेटिन रहेछ, सिल्डेनाफिल होइन रहेछ। प्रिमेचुर इजाकुलेसन इज द मोस्ट कमन सेक्सुअल डिसफङ्सन। प्रिमेचुर इजाकुलेसन इज द मोस्ट कमन सेक्सुअल डिसफङ्सन इन द मेन, affecting about 29% of the general population. Alprostadil is used for erectile dysfunction but will not positively affect premature ejaculation. Fluoxetine raises threshold for orgasm, making it an effective treatment option. प्रिमेचुर इजाकुलेसनको लागि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भनेको फ्लुक्जेटिन। इरेक्टाइल डिस्फङ्सन छ भने चाहिँ बेस्ट अल्प्रोस्ट्याडिल, बट प्रिमेचुर इजाकुलेसनको लागि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भनेको फ्लुक्जेटिन, सिल्डेनाफिल होइन रहेछ। मे डिक्रिज द अर्ग्याजमिक थ्रेसहोल्ड एन्ड फर्दर एक्जाजरेट प्रिमेचुर इजाकुलेसन। Patient presents to rehab center and she filled nicotine patches. Which of the following is an appropriate next step? Presents to the rehab center and she wishes to quit smoking. Failed nicotine patches. Which of the following is an appropriate next step? Add nicotine gum to the patch. Okay. Use clonidine. Use tricyclic antidepressant. Use SSRI. Nicotine replacement therapy. Nicotine replacement therapy increases the chance that a smoker will quit using two forms of nicotine replacement like patch and gum. Patch पनि पाइँदो रहेछ, गम पनि पाइँदो रहेछ, त्यो दुईटै युज गर्ने, भएन भने प्याचले भएन भने गम युज गर्ने।
A person is interested in like to consider the combination of buprenorphine and naloxone. Which of the following is true regarding its mechanism of action? Buprenorphine and naloxone. True regarding its mechanism of action. Person is interested in pursuing pharmacological treatment for her opioid use disorder. Opioid use disorder. Buprenorphine and naloxone use गर्ने combination of buprenorphine and naloxone. Okay. True regarding its mechanism of action भनेको buprenorphine वा naloxone combination they displace opioids at the receptor site and binds to the mu receptors. Naloxone the oral formulation भयो IV मा चाहिँ naltrexone भइहाल्यो mu receptorलाई चाहिँ buprenorphine वा naloxone combination therapy displaces opioid receptor at the receptor site and binds to the mu receptors. And cause of lobar collapse due to extrinsic endobronchial. What is the cause of lobar collapse due to extrinsic endobronchial obstruction? Bronchial torsion, fibrosing mediastinitis, bronchogenic carcinoma, tuberculosis. Answer has a fibrosing mediastinitis. Lobar collapse due to endobronchial obstruction, bronchial obstruction, intrinsic, extrinsic भनेर राखेको रहेछ. इन्ट्रिन्सिकमा bronchogenic carcinoma. Okay. Extrinsic भनेको बाहिरीपट्टिकोमा चाहिँ हाइलर और mediastinal lymphadenopathy, mediastinal mass, fibrosing mediastinitis, aortic aneurysmहरु, cardiac enlargement. Most commonly used anode material for X-ray production in the general X-ray tube is tungsten. Anode चाहिँ tungsten. Anode converts electron energy into X-ray. Okay. Amount of X-ray production यस्तो common anode material include tungsten. अर्को भनेको rhenium. सबैभन्दा मेन common anode चाहिँ tungsten. त्यसपछि बल्ल rhenium. Lobar collapse endobronchial obstruction को कारणले lobar collapse हुँदाखेरि extrinsic factor मध्येमा हाइलर or mediastinal lymphadenopathy, mediastinal mass, fibrosing mediastinitis, aortic aneurysm, cardiac involvement हरु, cardiac enlargement. Incorrect about common radiographic feature of the pulmonary edema due to cardiac cause. Cardiomegaly हुने भइहाल्यो. Interstitial lines absent. Peribronchial coughing is seen. Widened vascular pedicle is present. यसमा हुँदो रहेछ interstitial lines are absent. That is incorrect. Radiographic appearance in cardiac versus non-cardiac edema. Cardiac edema, cardiomegaly present. Renal पनि cardiomegaly present. Vascular redistribution present. Widened vascular presence. Interstitial lines present. Peribronchial coughing सबै present. Cardiomegaly हुने नै भइहाल्यो. Vascular redistribution हुने भयो. Vascular pedicle wide हुने भयो. Interstitial line पनि हुने भयो. Peribronchial coughing हुने भयो. Batwing appearance भने यही भयो. फेरि pleural effusion present. भन्छ interstitial line also present. Cardiomegaly नि present. HRCT finding. HRCT मा thin walled cysts throughout the lungs. No zonal predominance. It is likely to be seen in which of the following? Lymphangioliomyomatosis. Lymphangioliomyomatosis, LAM. Lymphangioliomyomatosis, LAM. It is a disease characterized by
Two key features: cyst and proliferation of the typical lesion of the pulmonary interstitial. Most commonly described radiological manifestation is generalized systemic thin walled cyst. Lymphangioliomyomatosis. Lymphangioliomyomatosis भनेको LAM. Lymphangioliomyomatosis. Lymphangioliomyomatosis भनेको LAM. Lymphangioliomyomatosis-लाई LAM भन्दो रहेछ. LAM यो चाहिँ के भन्दो रहेछ एउटा nose of non-predominant situation in lymphangioliomyomatosis. Rheumatoid arthritis भन्नु भएन. Sarcoidosis SLE. Present as radiological visceral colitis mainly localized in the left side. Which of the following underlying condition is unlikely? Radiological visceral colitis mainly in the left side. They propose a colon फुलेको जस्तो. Unlikely चाहिँ diverticulitis, lymphogranuloma venereum, ulcerative colitis, use of cocaine. Condition that is unlikely is use of cocaine. Left-sided colitis भयो नि ulcerative colitis, okay. Sigellosis, lymphogranuloma venereum, okay. Right-sided हुँदो रहेछ in case of cocaine users. Left-sided colitis, right-sided colitis, ठिक छ. Left-sided colitis हुँदो रहेछ in case of ulcerative colitis. Right-sided हुँदो रहेछ in case of Crohn's disease. Sigellosis मा left-sided. Salmonella, TB, Yersinia pestis र MBBS is right-sided, okay. Lymphogranuloma venereum left-sided. Diverticulitis left-sided. Cocaine userहरुमा right-sided. Cocaine user drug userहरुमा चाहिँ generally right-sided colitis हुँदो रहेछ. Left-sided colitis in case of ulcerative colitis, lymphogranuloma venereum, Sigellosis and diverticulitis. Fetal anomaly. Spina bifida भयो भने माइलोमेनिन्जियल पोसिबिलिटी भयो भने के देखिँदो रहेछ लेमन साइन. लेमन साइन भनेको हेड चाहिँ लेमन सेप्ड, ओके. त्यसपछि बनाना साइन, बनाना सेप्ड सेरेबेलम, ओके. हाइड्रोसेफलस. आर्नोल्ड चियरी मालफर्मेसन, आर्नोल्ड चियरी मालफर्मेसन टाइप 2, आर्नोल्ड चियरी मालफर्मेसन टाइप 2. Mainstay imaging modality used for acute stroke. Mainstay imaging modality for acute stroke भनेको नन इन्हेन्स cranial CT. CT गर्नु पर्यो नन कन्ट्रास्ट है, नन कन्ट्रास्ट CT स्क्यान गर्नु पर्यो. acute stroke भइहाल्यो. What is not correct about diagnostic criteria? Not correct about the diagnostic criteria for neurofibromatosis type 1. Freckling in the axillary aneurysm. Presence of 5 or more cafe owl-like macules. Presence of 2 or more eyeless macules.
Don't spray to यस्तो गाह्रो गाह्रो सोधेपछि त त्यसका बाजेको टाउको डक्स न्युरोफाइब्रोमाइटोसिस टाइप 1 त्यसको बाजेको क्राइटेरिया सोधेको छ 5 or more हुँदो रहेछ 6 or more क्याफे आउ लाइट म्याक्युल्स प्रेजेन्स अफ 6 or more क्याफे आउ लाइट म्याक्युल्स फ्रेक्लिङ हुँदो रहेछ इन केस अफ एक्जिलरी अर इन्क्विनल रिजन ओके ठिक छ प्रेजेन्स अफ 2 or more आइरिस लिस नोड्युल्स ओके ठिक छ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फर न्युरोफाइब्रोमाइटोसिस टाइप 1 यत्रो विधि पढेर साध्य हुन्छ हुँदैन 6 or more क्याफे आउ लाइट म्याक्युल्स लार्जर देन 5 मिलिमिटर इन ग्रेटेस्ट डायमिटर इन प्री प्युबर्टल इन्डिभिजुअल्स यस्तो यस्तो पोस्ट प्युबर्टलमा मोर देन 15 मिलिमिटर हुनु पऱ्यो अरे 2 or more न्युरोफाइब्रोमास अफ एनी टाइप अर 1 प्लेक्सिफर्म न्युरोफाइब्रोमा फ्रेक्लिङ इन द एक्जिलरी अर इन्क्विनल रिजन अप्टिक ग्लियोमा 2 or more आइरिस लिस नोड्युल्स फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ with neurofibromatosis type 1 distinctive oscillation भनेपछि 6 or more हुनु पर्दो रहेछ 5 or more चाहिँ रङ भयो 2 or more iris loss nodules 2 or more neurofibromas of any type freckling in the axillary or inguinal region तिनीहरू सबै करेक्ट about the diagnostic criteria of neurofibromatosis type 1 causes of granuloma inguinale Hemophilus ducrei, Klebsiella granulomatis, Neisseria gonorrhea, Treponema pallidum. Klebsiella granulomatis. Granuloma inguinale. Chronic progressive ulcerative disease that mainly affects the chronic progressive ulcerative disease that mainly affects genital and perigenital skin. Granuloma inguinale, it is transmitted by sexual transmission. Caused by Klebsiella granulomatis, which is a gram-negative bacteria. Lower socioeconomic status. Intracellular Donovan bodies on histology. Diagnosis is confirmed by intracellular Donovan bodies. Leishmania donovani. Yolanda Donovan bodies. Causes of granuloma inguinale. Granuloma inguinale गराउने रहेछ Klebsiella granulomatis. Klebsiella granulomatis. Right? Progressive ulcerative disease that mainly affects the genital and perigenital skin. It is confirmed by presence of Donovan bodies. First line treatment for acne conglobata. First line treatment for acne conglobata भनेको oral retinoids plus oral corticosteroids, oral and topical antibiotic, topical retinoid केही पनि नदिने टोपिकल दिँदै नदिने सिधै ओरल corticosteroid, oral retinoid एक्नी कोङ्लोबाटा एक्नी एकदम ठुल्ठुलो एक्नी कोङ्लोबाटा और फल्मिनेन्स एक्नी भल्गारिसहरू त धेरै किसिमको हुन्छ ओके माइल्ड मोडरेट सिभियर मध्येमा पनि कोङ्लोबाटामा दिनु पर्यो ओरल कर्टिकोस्टेरोइड्स ओरल आइसोट्रियाटिनोइन सबै ओरल रेटिनोइड भनेको ओरल आइसोट्रियाटिनोइन सबै ओरल एकदम कडा खाली हुँदो रहेछ कोङ्लोबाटा चाहिँ नोडुलर र कोङ्लोबाटा त्यस्तै रहेछ है कोमिडोन्स मात्र छ भने टोपिकल रेटिनोइड दिने अरू कम्बिनेसनमा दिने प्यापिल पोस्टिलहरू भएको छ भने टोपिकल रेटिनोइड प्लस टोपिकल एन्टिमाइक्रोबियल अर कम्बिनेसन भनेको त्यस्तै भयो है प्यापुलर पोस्टुलर सिभियर छ भने ओरल एन्टिबायोटिक पनि दिने ठिक छ नोडुलर छ भने सिधै ओरल एन्टिबायोटिक दिने टोपिकल रेटिनोइड्स दिने कङ्ग्लोबाट छ भने दुईटै ओरल दिने रेटिनोइड पनि ओरल दिने आइसोट्रेटिनोइडहरू ओरल कर्टिकोस्टेरोइड पनि दिने यस्ता चिजहरू गर्नु पर्यो मोस्ट कमन एडभर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विथ द टोपिकल रेटिनोइड युज मोस्ट कमन एडभर्स इफेक्ट द्याट इज एसोसिएटेड विथ द टोपिकल रेटिनोइड युज ब्लेफारोकन्जक्टिभाइटिस लोकल स्किन इरिटेसन हाइपोथाइरोइडिजम टेराटोजेनिसिटी द्याट इज लोकल स्किन इरिटेसन चाहिँ गर्ने भयो मोस्ट कमन एडभर्स इफेक्ट प्रेडिक्टेबल
which among the fossils Mohs microscopic surgery used for? Mohs microscopic surgery, micrographic surgery is used for basal cell carcinoma, nevus sebaceous, sebaceous cyst, seborrheic keratitis. Mohs micrographic surgery, Mohs micrographic surgery भनेको स्पेशलाइज्ड फर्म अफ स्किन क्यान्सरको एक्सिजन भनेपछि बेजल सेल कार्सिनोमालाई चाहिँ एक्सिजन गर्ने भनेको मोज माइक्रोग्राफिक सर्जरी मोह 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 के धागे हे मोह मोह के धागे सम्झिनु पर्यो मोहज माइक्रोस्कोपिक माइक्रोग्राफिक सर्जरी भनेको बेजल सेल कार्सिनोमा बेजल सेल कार्सिनोमा मोह मोह के धागे माइक्रोग्राफिक सर्जरी गर्ने टार्गेट मेलानोसाइट टार्गेट मेलानोसाइट सेल डेथ टेम्परेचर वाइल युजिङ क्रायोसर्जरी कति डिग्री सेल्सियस पुऱ्याउनु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरिमा टार्गेट पुऱ्याउनु पर्दो रहेछ -4 to -7 यही लगाओ -4 to -7 मेलानोसाइट्स ओहो टिस्यु टार्गेट सेल डेथ टेम्परेचर्स मेलानोसाइट्स -4 to -7 केराटिनोसाइट्स अलि बाक्लो हुन्छ -20 to 30 फाइब्रोब्लास्टहरू फाइबर्स -30 to -35 भनेपछि क्रायो सर्जरी गर्दाखेरि मार्नको लागि मेलानोसाइट्स -4 to -7 केराटोसाइट्स केराटिनोसाइट्सहरू -20 to 30 अब -30 भन्दै माथि भयो फाइब्रोब्लास्टहरू स्किन रिफरेन्स टाइप अफ लेजर द्याट इज युज फर एब्लेटिभ स्क्रिन रिसर्फेसिङ यो त सजिलो भयो अरे कार्बन डाइअक्साइड लेजर युज गरिन्छ CO2 लेजर है CO2 लेजर YAG लेजर पनि गर्न मिल्छ है NDYAG लेजर पनि भन्छ होइन एब्लेटिभ स्किन सर्फेसिङको लागि CO2 YAG CO2 YAG नन एब्लेटिभको लागि IPL भनेको यो थाहा छैन NDYAG यो भइहाल्यो डायोड रे ओके 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 एयर ग्लास फ्र्याक्सन्स यस्तो यस्तो हामीलाई चाहिएन एराउन्ड 10th विक मिडगट रोटेट्स एराउन्ड 10th विक the midgut rotates total of 270 degree around superior mesenteric artery. Foregut esophagus to the duodenum at the level of pancreatic duct and common bile duct insertion ampulla of the vatus sum of foregut midgut vaneko lower duodenum to proximal 2/3 of the transverse colon angle vaneko distal 1/3 of the transverse colon to the anal canal before the pectoral line midgut development 6th week यो superior mesenteric artery go around 270 degrees clockwise counter clockwise 10th week go around the midgut rotates around 270 degrees counter clockwise around the superior mesenteric artery regarding the aortic opening in the diaphragm false statement is aortic opening in the diaphragm false statement is lies anterior to the body of the 10th thoracic vertebra lies between the crura of the diaphragm transmits the sympathetic trunk transmits the azygous vein lies anterior to the 12th one the you're saying wrong boy and the lies anterior to the body of the 10th vertebra the aortic opening lies anterior to the body of the 12th thoracic vertebra it lies between the left and right crura which forms a median arcuate ligament the sympathetic trunk passes it transmits the aorta with the azygous vein to the right and thoracic ligament between them 12th vertebra go agadi derivatives of the septum transversus include all except derivatives of the septum transversum include all except septum transversum laser omentum coffer cells ligamentous teres hepatis falciparum ligamentum teres hepatis derivatives of the septum transversum बढाउने भनेको एउटा भनेको के रहेछ laser omentum coronary ligament of the liver connective tissue cover cell of the liver and falciparum ligamentoru septum transversum बढाउने falciparum ligament cover cell of liver coronary ligament laser omentum ligamentum teres hepatis चाहिँ आउँदो रहन्छ from the septum transversum
Mutation in which of the following gene may cause holoprosencephaly? What the fuck is this? Mutation in which of the following gene? Mutation in which of the following gene may cause holoprosencephaly? SHH gene रे. Sonic hedgehog gene. यसको म्युटेसनले गर्दो रहेछ होलो प्रोसेन्सिफाली. WNT7 जिन. अल्लाहु अकबर. रोने का मन कर रहा है भाई. She looks too pretty. Try to catch her. प्रोक्सिमल रो होइन तलको. डिस्टल भनेको यताको रो, प्रोक्सिमल भनेको यताको रो. सी लुक्स टु प्रिटी ट्राई टु क्याच हर. सी स्क्याफोइड, ल्युनेट, ट्राइक्वेट्रल, पिसी फर्म. ओके, पिसी फर्म 1. त्यसपछि यताको ट्राई टु क्याच हर. ट्रापेजियम, ट्रापेजोइड, ओके, क्यापिटेट, ह्याममेट भनेपछि ट्राइक्वेट्रल रहेछ. ट्राइक्वेट्रल भइहाल्यो, सजिलो भइहाल्यो. एक्सटेन्सर अफ द हिप. हिपको एक्सटेन्सर द्याट इज ग्लुटियस म्याक्सिमस, सेमी टेन्डिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस. ग्लुटियस म्याक्सिमस त हो नै. सेमी टेन्डिनोसस र सेमी मेम्ब्रेनोसस पनि रहेछ. एब्डक्टर, ग्लुटियस मिडियस, ग्लुटियस मिनिमस, यता तानेर ल्याउने. एडक्टर बायो बायो भयो. एडक्टर म्याग्नस, एडक्टर लङ्गस, एडक्टर ब्रेभिस. ओके. एक्सटेन्सर ग्लुटियस म्याक्सिमस. ओके, एक्सटेन्ड पछाडि एक्सटेन्ड गर्ने हो नि त. ग्लुटियस म्याक्सिमसले पछाडिबाट तान्नु पऱ्यो. सेमी टेन्डिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस. ओके. फ्लेक्सर आइलियोसोरस, रेक्टस मिनिमस, यस्तो यस्तो भएन. Doctor's arteriosus, all regarding doctor's arteriosus, all statements are true except represents the distal portion of the left sixth aortic arch. Is functionally closed shortly after breath. Okay. Sends blood from the pulmonary trunk to the aorta before the breath. Connects the pulmonary vein to the aortic arch. It represents the distal portion of the left sixth connects the left pulmonary artery to the aortic arch. It is functionally closed shortly after the birth. However, it is to the aortic arch, connects the pulmonary artery to the aortic arch. Clavicular passage is available for all of the following except all of the following except basilic vein, lateral pectoral nerve, thoracoacromial vessels, lymphatics. क्ल्याभिपेक्टोरल फासा भनेको it is a fibrous sheet situated deep to the clavicular portion of the pectoralis major muscle.
पेक्टोरालिस मेजर पछाडिको त्यसको तलपट्टि क्ल्याभिकुलर पोर्सनपट्टि होइन यसमा पास गर्ने रहेछ ल्याटरल पेक्टोरल नर्भ ओके thoracoacromial vessels okay lymphatics okay नजाने भनेको basilic vein lateral pectoral nerve cephalic vein thoracoacromial vessel lymphatic vein pierced by following structures lateral pectoral nerve cephalic vein thoracoacromial vessels lymphatic passing from the breast and pectoral region navicular fossa is located in which of the following navicular fossa is located in glans penis bulb of the penis prostate membranous urethra glans penis माथिपट्टिको त्यो तलपट्टिको फोसा इज navicular fossa navicular glans penis derivative of the dorsal mesentery includes all except derivative of the dorsal mesentery or dorsal mesogastrum include all except falciparum ligament greater omentum gastrosplenic spleen lesser omentum ventral mesentery dorsal mesentery बाट आउने रहेछ greater omentum gastrosplenic ligament spleen अनि lienorenal ligament lesser omentum र falciparum ligament develops from ventral mesentery dorsal mesentery बाट आउँदो रहेछ greater omentum अगाडिको gastrosplenic ligament ओके spleen अनि lienorenal ligament lesser omentum र falciparum ligament आउँदो रहेछ ventral mesentery बाट derived from the neural crest durometer arachnometer durometer biometer arachnometer biometer arachnoid matter र pyometer that is derived from the neural crest durometer चाहिँ derived from mesoderm arachnoid matter र pyometer they are derived from neural crest 29-year-old pregnant woman is admitted to the hospital 29-year-old pregnant woman median episiotomy भयो रे episiotomy with the area of the perineal body is called deeply fecal incontinence in the delivery देखि fecal incontinence भयो most likely damage during the episiotomy which structures that were most likely damaged during the episiotomy they are external anal sphincter superficial and deep transverse perineal muscle external anal sphincter चाहिँ एकदम धेरै external anal sphincter is maintaining fetal continuation man falls into deep sleep man falls into deep sleep with one arm under his head the arm is paralyzed when he awakes but it tingles pain sensation in it is also intact reason for the loss of motor function without the loss of the pain is because A fibers they are more sensitive to the pressure than C fibers. A fibers are more sensitive to the pain and pressure than C fibers.
Break time. Break time. I'm getting sleepy, so break time. Break time. Break time. I'm getting sleepy, so break time. I'm getting sleepy, so break time. Okay, break time. Break time. Break time से छू लो मेरा दिल धड़केगा क्या होठों से कताबाट हो इन्ड गर्ने टा 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 टा